एक्चुअली हेलो भाई भौणी मैंने आपण नुआ वीडियो स्वागत करछि भाई मु कौन कहती कि बहुत दिन जाइली आम साई कम्प्लेक्स गणेश मार्केट ए जा बुली देखिए भाई भिवो कम एत सेल भिवो ओप्पो सेल रीजन कौन भाई मुझे जानी पार नी भैल्यू फॉर मनी तो ना भाई खाली कैमेरा आउ स्क्रीन से भाई माने तार सेल हवा मेन रीजन कौन फास्ट गली सीजीआई इंटरनेशनल से गली मो सांगटा थिला कहला भिवो कौन V30 जो 28 फोन अच्छी से गली कहली ना भाई मत मु तो अलरेडी रियलमी 12 प्रो प्लस टा कि गोटे फोन दरकार था पावाई जे रियलमी 12 प्रोटा कि मत मिलूँ ऑनलाइन 20,000 पाखापाखि भाई कौन भल रेट मिले कि कौन ना भाई एति मिले जा किन दे इंटरेस्टिंग लगा तलू गली समीर प्लाजा ऑफलाइन कौन भाई समस्ते थे कस्टमर थे माने गोटे भिवो सेल्स पर्सन थी ओप्पो सेल्स पर्सन थी रेडमी सेल्स पर्सन थे सबूजा थे भाई जा पाक झील कही फोन भल ताप गली से ओप्पो थे साइड कौन ना जे मोबिनेट गली सी मत देखला एमआई को फोन टा भल फोन टा रेडमी जो नुआटा कौन अच्छी 12 प्रो ना कि ना जा मन पड़े हाँ भल फोन टा जे भाविली पचारि भाई ना जो रियलमी 12 प्रो टा भल है ना रियलमी फोन बेकार सी कहला एमआई भल कम आई सी एमआई सेल्स पर्सन ताप तलू गली एडी मेन मजाक एडी है बुझीपार तो माने गली समय प्लाजा गली से भिवो सेल्स पर्सन थिला मुझे कहली मत 28,000 भर फोन दरकार मुझे जानी बट भाईना कि जानी तो भाईना कौन कही 28,000 फोन भल गोटे कैमेरा भल थी स्क्रीन टा कह भल देखु काला फोन टा भिवो V30e 28,000 मुझे कहली मो HDFC के प्लाटिनम क्रेडिट कार्ड अच्छी कौन हम सी मत कहला 850 टा एक्सट्रा मागी माने फोन टा हूँ 28,000 टा से 850 एक्सट्रा लगे मैंने 28,850 खर्च कहला भाई ना कौन कौन फीचर अच्छी फास्ट कैमेरा देखला कैमेरा फोन तो शूट कर फोन रे पड़ी कौन 778G मुझे किनी आई थिंक 2022 किनी से प्रोसेसर टा रिब्रांडिंग कर स्नैपड्रैगन 6S Gen 1 कर सेम प्रोसेसर सेम खाली क्लॉक स्पीड टा एटा के 2.1 से 2.2 नथिंग डिफरेंस भाई सब सेम गली हाँ चलो देखिया भाई सी फास्ट रे कहला 50 प्लस 50 पछकानी आग कानी 50 150 मेगापिक्सल कैमेरा देछि मत हस लागला हस कंट्रोल करदेली तापे कहला देखो स्क्रीन टा फास्ट फोटो उठेदेला ओह फोटोटा काढला फोन ला आई गोटे अच्छी ऑयल लाइट गली से लाइट टा ऑन कहले फोटो भलो भाई न फोटो भलो हां भाची बट से लाइट टा तो भलो गोटे पोर्ट्रेट उठेला भाई से पोर्ट्रेट देखि मो इंप्रेस हेली भाई इरा किंती ताप स्कैम टा कोन था भाई ना मते भिवो फोन इच्छा नहीं कौन को यार प्रोसेसर टा ऑनलाइन बा हैं प्रोसेसर कौन कहियो माने इसटा व्हाट एग्जैक्ट व्हाट टा प्रोसेसर कौन कहियो कैमरा भल दुकान नहीं सी एती जाननी जे प्रोसेसर होची हार्ट यदि हार्ट काम हो न कैमेरा कौन कह कि लाभ नहीं कैमेरा कौन कि लाभ कहला देख कहला स्पीकर भी भल अच्छे कौन सिंगल स्पीकर 28,000 2024 सिंगल स्पीकर दूसरी भिवो मैंने आड़ पूरा मजाक कौन कह बुझा तो ताला फोन टा वाटर प्रूफ देखली दीटा क्वालिटी भल देखली गोटे फोन टा हूँ वाटर प्रूफ आ कैमेरा भल से देखिए आउ कहीं भल देखनी पछटा प्लास्टिक बॉडी से खास नहीं कहली भाई ना रियलमी 12 प्रोटा भल लगा तापाखे 8/128 नथिला 8/256 टा कहला भाई ना 128GB कहीं न 256 टा ना भाई ना 25,000 टा एटा 8/256 टा 25 8/128 टा 23 कहला 2,000 कहीं देखुच नहीं जाओ ना भाई ना मु कहीं 2,000 नहीं मत तो दरकार 128 टा ना भाई देख भिवो कि भल देख रियलमी सर्विस सेंटर भल ना सी कहला भिवो माने लोक कि फसौं रियलमी सर्विस सेंटर भल ना भिवो सर्विसिंग भल
ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଫୋନ୍ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ସେ ଭିଭୋ କଣ ଅଛି ନା 2 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍, ଏବେ V30 ଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇକି 2-3 ମାସ ହେଇଛି, ଏବେ କାଢିଦେଲା V40। ଅପଡେଟ୍ କଣ ଦବ ଭାଇ? ଯଦି ଫୋନ୍ ଯଦି ଫାଡ ଯଦି ଲଞ୍ଚ କରୁଛ, ଅପଡେଟ୍ କଣ ମିଳିବ କହ? ଅପଡେଟ୍ ମେନ୍ ହଉଛି ଅପଡେଟ୍ ଭାଇ, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାପରେ କହିଲା ଭାଇନା ପ୍ରୋସେସରଟା ଭଲ ଦେଇନି, ସିଏ ମତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା। ସବୁ ତ ଯଦି ଏଠି ଦେଇଦବ ମାନେ ପ୍ରାଇସିଂ ଟା ବେଶୀ ହବନି। ମୁଁ କହିଲି ରିଅଲମି କିଣି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା, ଏଇଠି କଣ ଅଫଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି ହଉନି ନା କଣ? ତାପରେ ମତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା, ଭିଭୋ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସିଏ କଣ ଅଛି କୋଉଠି ମାନେ କହିଲି 8 Gen 3, କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ତ କିଏ କହିଥିବ ନା 8 Gen 3 ବେଲୁ କହିଲା ଦେଖିଲ ନା ଏତେଟା ଫୋନ୍ଟା 8 Gen 3 ଟେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା 6 Gen 1, 6-8 କେତେ 2 ଡିଫରେନ୍ସ ଭାଇ, ହ୍ୱାଟ ଏ ଲଜିକ୍ ବୋଧେ। ଅନ୍ତୁତୁ ସ୍କୋର 5 ଲକ୍ଷ, ତା ହଉଛି 15 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ତୁତୁ ସ୍କୋର ଭାଇ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଭାଇ ମତେ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ନା ଏଠି 50+8 ଦେଖଉଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ତମେ 50+8 ତମେ ଶୁଣନ ବା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାପା ଭଲରେ ବାପା ଭଲ ଏଇଟା କହିଲି, ଲୋକ ନଉଥିଲା ମନ ତ। ତାପରେ କହିଲା କଣ କହିଲା ଯେ ତାପରେ କହିଲି ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କହିଲା OS ଦେଇଛି ନା ES ଦେଇଛି, କହିଲା OS ଦେଇଛି। ତାପରେ 4K ସୁଟ୍ କଲି, ଏଥିରେ ବି OS ଦେଇଛି ଭାଇ ନା, OS ଦେଇଛି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଭିଡିଓ କଲେ ସେକ୍ କାଇଁ ହଉଛି? ନା ES ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହେ ଏବେ କହୁଥିଲ OS, ଏବେ କଣ ES କହୁଛ? ନା ସାମସଙ୍ଗ ଟା ଦଉଛି କି? ମାନେ ସେ ଏତିକି ମୂର୍ଖଟା ଜାଣିନି ଯେ ଭାଇ 4K ସାମସଙ୍ଗ ରେ ଦଉଛି, OS ଦଉଛି 4K ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ମାନେ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିନି, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଯେ ଏତିକା ତ କହିଲା ନବ କି କହ ଏବେ ଆଗା, ନାଇଁ ଭାଇନା ମତେ ରିଅଲମି କାହିଁ ହଉଛ ଭାଇନା, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଏମିତି ମାନେ ଏଇଟା କେତେ କହିଲା 23 କହିଲା, 28 କହିଲା, ଆଉ 5,000 ଅଧିକ, 5,000 ମତେ ସିଙ୍ଗଲ ଭାଇନା ମତେ ଫୋନ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। କହିଲା ତମେ ଏମିତି କିସ ହଉଛ ଭାଇନା, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ଲାଟିନମ୍ HDFC କଣ ଏମିତି ହଉଛ? ହେଲେ ଏ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ଅର୍ଥ କଣ ଭାଇ, ମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ଉଦ୍ଲା ବନଉଛନ୍ତି ଯେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ଭିଭୋ ଓପୋ ଫୋନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବନେଇ ନାହିଁ ଭାଇ, ତା ଯଦି ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ ଯା ଯୋଉ X ସିରିଜଟା ସେଇଟା ଭଲ ଫୋନ୍, ମାନେ ଆଉ ଓପୋ ଫାଇଣ୍ଡ X ସିରିଜଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀ ସିରିଜଟା। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହି ଉଲ୍ଲା ବନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମନି ଏମିତି ତାକୁ, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭିଭୋ ମାର୍କେଟିଂ ଦେଖିଲେ ମାର୍କେଟିଂ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ହଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ଡିଜାଇନ କେମିତି କ୍ୟାମେରା କେମିତି, ପ୍ରୋସେସର ତେଲ ନାହିଁ। ଭିଭୋ କଣ ଜାଣିନି ନା କଣ ପ୍ରୋସେସରଟା ଅଛି ମେନ୍, ମାନେ ହାର୍ଟ ନଥିବ ବ୍ରେନ୍ ଥିଲେ କଣଟା ହବ? ହାର୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରୋସେସର, ଆଖି ହଉଛି କ୍ୟାମେରା, ମେନ୍ ହଉଛି ହାର୍ଟଟା ନା। ଯଦି ତ ତମେ 108 ଦିଅ କି 200 ଦିଅ କି 576 ଦିଅ, କଣ ପ୍ରୋସେସର ଦେଇଦିଅ 6 Gen 1, କଣ ହବ? ମାନେ ଭାବ ଭାଇ, ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କାମ୍ ରୁ ବଞ୍ଚ ଭାଇ। ଅନଲାଇନ ଫୋନ୍ କିଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେନ୍ ମାର୍କେଟ କୁ ଜବ୍ କିଣ, ତମ ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଉନି। ମୁଁ କିଣିଲି ରିଅଲମି 12 Pro ଟା କିଣିଲି, 12 Pro Plus ଟା କିଣିଥିଲି, ସେଟା ଜଣକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ 12 Pro ଟା କିଣିଲି ଭାଇ, ବୁଝିପାରିଲ ତ ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସ୍କାମ୍ ରୁ ବଞ୍ଚ, ଆଉ ଏମିତି ଭିडियो देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चल ली हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।